नमस्कार ओडिशा आज 6 जुलाई 2025 रविवार आपण माने शुणुचंती एसपी ओडिया न्यूज वीडियोटी को शेष जाय देखंतु ओ चैनल रे नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु जहा फल रे कि प्रत्येक दिन रो गुरुत्वपूर्ण खबर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे एवं आपण माने केउ जिल्ला रे देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाइबा पई भूलंतु नाही। आसंतु सुनिबा आजिर मुख्य खबर गुडिक। आजिर प्रथम खबर पुणी आसुची आउ एक लघुचाप सारा राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु सक्रिय रही यार प्रभाव में विभिन्न स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा होउची। आगामी 24 घंटे लघुचाप सृष्टि होगा संभावना रही गांगेय पश्चिमबंग और यार आखपाखे सृष्टि होबार संभावना रही। रविवार विभिन्न जिला को वर्षा और वज्रपात नहीं सतर्क सूचना एने सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और केन्दुझर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी 14 जिला को प्रबल वर्षा और वज्रपात नहीं येलो वार्निंग जारी कराଯାଇଛି। परवर्ती खबर एकाउंटधारी बड़ खबर खातारे आउ रहिबनी मिनिमम बैलेंस बैंक एबे निज ग्राहक को आश्वस्त कराइछि। एबे आपनको आउ निज खातारे मिनिमम बैलेंस रखिबाको पड़िबनी एमिति कि एथिपई आपनको आउ जरिमाना भी देबाको पड़िबनी। एवरेज मंथली बैलेंस सेही मिनिमम बैलेंस जहाको ग्राहक को निज बैंक खातारे रखिबा जरूरी। जदि बैंक खातारे मिनिमम बैलेंस ठारू कम राशि रहिताए ताहले बैंक एवरेज मंथली बैलेंस रखिबा कारणरू जरिमाना लगाई थाए। सेविंग अकाउंट आधार रे जरिमाना भी अलग अलग रही थाए किंतु एबे देशर अनेक प्रमुख बैंक तार खाताधारी को आश्वस्त देई निजर मिनिमम बैलेंस प्रक्रिया को बाध्यतामूलक हटाई देबार घोषणा करिछि। एपरि हेले सेही ग्राहक को फायदा हेबो जेउ माने मिनिमम बैलेंस रखिबारे असमर्थ थिले एवं तांको उपरे चार्ज लागुथिला। बैंकर एही परिवर्तन बैंकिंग को आहुरी अधिक सहज और सरल गति आड़कू नेइजिबो निश्चय। बैंक गुड़िक हेउचंती इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, कनाडा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। परवर्ती खबर राइट टू फूड कैंपेन रो दाबी 20 लक्ष राशन कार्ड बातिल निष्पत्ति स्थगित हेउ। राज्य सरकार 20.58 लक्ष लोकंक राशन कार्ड बातिल करने को निष्पत्ति नहीं जहां स्थगित करा जाऊ। जून 30 रे खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री करिथिबा घोषणा को वर्तमान पई बंद करा जाऊ। कौनसी ना कौनसी कारणरू केवाईसी करिपारि नथिबा उपभोक्ता को राशन देबारु वंचित करा न जाऊ। एमिति हेले लक्ष लक्ष लोक तथा गरीब परिवार खाद्यरू वंचित हेबे। एहा सह 2013 रो जातीय खाद्य सुरक्षा आईन रो उल्लंघन हेबो बोली राइट टू फूड कैंपेन पक्षरु कुहा जायछि। सेहिपरि राशन कार्ड पई करा जाउथिबा केवाईसी अवधि वृद्धि करबाकू दाबी होईछि। राशन नेबा बेले जदि कौनसी व्यक्ति किंबा परिवारर यांत्रिक त्रुटि पई बायोमेट्रिक मैच न करूछि तेबे विकल्प व्यवस्था करा जाऊ। राशन नेउथिबा परिवारर सदस्य भाबे थिबा पिलांकू आधार किंबा बाल आधार रु बाद दिया जाऊ। तेबे राशन कार्ड रु काहाकू वंचित करिबा किंबा बाद देबा पूर्वरु लिखित भाबे कारण सह सूचना दे जाऊ बोली राइट टू फूड कैंपेन रो अरुण दिहुडी, विद्युत महांती, समित पंडा प्रमुख दाबी करिसंती। परवर्ती खबर अधारे रहिला आईएएस सेवार स्वप्न। अधारे रहिला आईएएस सेवार स्वप्न लिफ्ट रे अणनिश्वासी होई चालीगला जीवन। भाई रे मते बंचाई दे निश्वास नहीं पारुनी एहा थिला विशाल मेगामार्ट रो लिफ्ट रे फसी मृत्युवरण करिथिबा युवकंक शेष मेसेज। शुक्रवार दिन दिल्ली रे कारोल बाग रे थिबा विशाल मेगामार्ट रे अग्निकांड घटिथिला जहा जोगु 25 वर्षीय छात्र धीरेन्द्र को मृत्यु होइथिला। कुहा जायछि जे अग्निकांड जोगु धीरेन्द्र लिफ्ट रे फसी जाइथिले एवं श्वासरुद्ध होई मृत्युवरण करिथिले। परिवार लोके धीरेन्द्रक मृत्यु पई विशाल मेगामार्ट को दायी करिसंती। अवहेला पई एहा घटिथिबा अभियोग करिसंती। बड़ भौणी कहिसंती जे जदि भाई को ठीक समय रे लिफ्ट रु बाहर करा जाई थांता तेबे तांको जीवन बंची जाई थांता। सूचना मुताबक धीरेन्द्र गत 5 वर्ष धरि दिल्ली रही यूपीएससी पई प्रस्तुति करुथिले। से कारोल बाग रो एक पीजी रे रहुथिले। गुरुवार निज घर सोनभद्र रु आसीथिबा बेले शुक्रवार एई दुर्घटना घटिथिला। धीरेन्द्रक परिवार लोके कहिसंती जे संध्या 6:51 रे धीरेन्द्र मेसेज करी अणनिश्वासी होई जाउथिबा जणाइथिले। मेसेज पई ताकू कॉल करिबा परे से आउ कॉल उठाई नथिले। परवर्ती खबर मोटा अंकर अर्थ बदल रे मिलुछि मेडिकल कॉलेज मान्यता। बड़ दुर्नीतिर पर्दाफाश करिछि सीबीआई। मेडिकल कॉलेज लाइसेंस पई मोटा अर्थ अंक नहीं दिया जाउछि मान्यता। सबुठु बड़ कथा हेउछि मेडिकल कमिशन ऑफ इंडिया ठु नहीं स्वास्थ्य मंत्रणालय रो अनेक नामी दामी ना अछि आवश्यक साधन ना अछि पर्याप्त परिमाणर मानव संबल तथापि मिलिछि एकाधिक मेडिकल कॉलेज रो मान्यता। ए नहीं जड़ित एक बड़ दुर्नीतिर पर्दाफाश करिछि सीबीआई। मामला रे सीबीआई 35 जनक नारे मामला रुजु करिछि जेउमानक मध्यरे अछंती केंद्र स्वास्थ्य मंत्रणालय और जातीय चिकित्सा कमिशन उच्च पदाधिकारी, घरोई कॉलेज प्रतिनिधि, वरिष्ठ शिक्षाविद और आत्मघोषित धर्मगुरु। मिछ कागजपत्र सह मान्यता देबाकू एमानंक करुथिले कोटी कोटी टंकार नेण देण। 25 लाख रु 3 कोटी पर्यंत डील हेउथिला। सीबीआई कहिछि एई दुर्नीतिर चेर दिल्ली रु आरंभ होई विभिन्न राज्य जाय माडिछि। सबुठु बड़ कथा हेउछि मेडिकल कॉलेज मान्यता पई रोगीठु नेई नकली अध्यापक सबु किछि उपरे मिछ तथ्य प्रदान करा जाई लाइसेंस निया जाउथिला।
ତେବେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ବୋଲି ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋଗୀ ନୁହେଁ ଯାତ୍ରୀ ବହୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଜାମ୍। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ। 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନଥିଲେ ରୋଗୀ, ଥିଲେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବେକରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର କି ପାସ୍ କଣ ଗୋଟେ ଝୁଲୁଛି। ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କାହାର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ରୋଗୀ ନୁହେଁ ଯାତ୍ରୀ ବହୁଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦେଇଛି ଅନୁମତି? କାହା କଥାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭିତରୁ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିଲ୍ସ ନିଶାରେ ନାବାଳକ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ରେଳବାଇ ପୋଲିସ। ରିଲ୍ସ ନିଶାରେ ନାବାଳକ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥରେ ଟାଲୁପାଲି ଗାଁ ନିକଟରେ ଚଳନ୍ତା ରେଳଧାରଣା ଉପରେ ଜଣେ ନାବାଳକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ କିଛି ପିଲା ଉକ୍ତ ଭିଡିଓକୁ ମୋବାଇଲରେ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲିବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗତକାଲି 3 ଜଣ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋରାପୁଟରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତକାଲି ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହ ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କୋରାପୁଟରେ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ। ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସେମିଳିଗୁଡା ସ୍ଥିତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସକାଳେ କୋରାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମନଯୋଡି ସ୍ଥିତ ମା କଣ୍ଟାବାଉଁଶୁଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ 3 ରଥ। ଆଜି ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାବାହୁ। ପବିତ୍ର ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଜନ୍ମବେଦୀ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଛାଡ଼ି କର୍ମବେଦୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଗଡ଼ିଛି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କ 3 ରଥ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିବା ନୀତିକ୍ରାନ୍ତିର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହରିବୋଲ ହୁଳୁହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଶରଧା ବାଲି। ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଥିଲା। ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ରଥତ୍ରୟ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଖାଇ ଠାକୁରମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ରାଜନଅର ନିକଟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାହାଣୀ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସି ରଥ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଘଣ୍ଟ, ଛତା, କାହାଳି ସହ ଶ୍ରୀନଅରଠାରେ ଅଟକିଥିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଭେଟ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ପୁଣି ଗଡ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିଥିଲା। ରବିବାର ମହାପ୍ରଭୁ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶର ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସୁନାବେଶର ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମନ୍ୱୟରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଶନରକୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅପରାଜିତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏମ୍ପି ଅପରାଜିତା ଷଡଙ୍ଗୀ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭୁଲକୁ ଭୁଲ କହିବା ପାଇଁ ସତ୍ସାହସ ଦରକାର। ମୋ ପୁଅ ଏଭଳି ଭୁଲ କରିଥିଲେ ପୋଲିସକୁ ଡକାଇ ଗିରଫ କରାଇଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ତାହା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଏହା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପତ୍ରରେ ଖାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟୋବାଗୋ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ରାତ୍ରି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପତ୍ର ସୋହରିର ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପତ୍ର ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତ୍ରିନିଦାଦ ଓ ଟୋବାଗୋର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଖାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆଜିର ଖବର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ନୂଆ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।